nenga modware to nyalo nwange. Tena ni ukweli ya kwamba yule ambapo amemtafuta atampata. Wadwa ni mondo wasome ndiko kae mombe ariyo. Tunataka tushiriki kwenye andiko kutoka vitabu viwili. Yuagruok abich kari abiriyo. Maombolezo 5 aya ndogo 7. Katwa somo kendo Ezekiel 18 achiel nyaka 3. Tena tutazoma Ezekiel 18 aya ndogo 1 hadi 3. Muma wacho kama, andiko linasema, kwere notimo richo mathoth kendo koro gionge to wan ema koro ikumowa nikech richogo. Andiko linasema, wazee wetu walitenda dhambi na hawapo tena, nasi tunateseka kwa sababu ya makosa yao. Ezekiel 18 Ezekiel 18 achiel nyaka 3 aya ndogo 1 hadi 3. Muma wacho kama, andiko linasema, Ruoth Nyasaye nowuoyo koda kopenja niya, bende iwinjo ngero ma ji osegoyo e piny Israel niya, wuone osechamo lemo manumu to nyithindgi ema lekegi tho. To an Ruoth Nyasaye awacho kama, kaka an e Nyasaye mangima, ngerono ok nochak ogo e piny Israel. Andiko linasema, neno la Mwenyezi Mungu lilimjia, kwa nini mnaturudia methali hii katika nchi ya Israeli? Akina baba wamekula zabibu mbichi, lakini meno ya watoto wao yakitwa ganzi. Lakini kama nishivyo mimi Mwenyezi Mungu, nasema kwamba methali hii halitatumika tena katika Israeli kote. Basi agone Nyasaye erokamano. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu. Nyasaye manitie. Mungu ambaye yupo. Osetimonwa ng'wono mondo wagwedhre kodi. Ashatufanyia neema ili tupate kubarikiana pamoja. En thuolo maber modwa pore wach moko kuomi kodi. Ni fursa njema ambapo tunataka tusemezane wewe pamoja nami. Otieno ber, Nyasaye nitie bro timo gik mabecho. Siku ni vyema Mungu atatenda yale mazuri. En kodi gimipango maber. Yu nawe na mpangilio nzuri. Kamora mora miwinjowa. Popote pale ambapo unatusikiza. Wasomo muma ka ai Yuagruok abich abiriyo nyaka 8. Tumesoma andiko katika kitabu cha Maombolezo 5 aya ndogo 7 na 8. Wachakwa somo ndiko kae Ezekiel 18 achiel nyaka 3. Tumesoma tena Ezekiel 18 1 hadi 3. Adwa ni mondo adhi ndiko tir mondo aler ni weche moko kanyo to alama Nyasaye. Tunataka tuingilie kwenye andiko kisha tuombe nawe Mungu. Yuagruok abich abiriyo nyaka 8 mumane wacho kama, Maombolezo 5 7 8 inasema hivi, kwere nochamo lemo te ka nyithindo lekegi tho. Mababu walipata kula tunda lakini watoto ndio meno zao zinakufa. Ndalo machon jowinjo, huko awali msikizaji, kane Yesu pok obiro e piny ka, kabla Yesu kuja duniani, muma wacho ni wacho gomoro ni lak kar lak. Walikuwa wanasema kitu meno kwa meno. Tena ne kane ng'ato timo richo, kumaanisha mtu akitenda dhambi, to go richo chulo mana gi sechego, lakini mshahara wa dhambi analipia wakati huo. Nok nyal ton. Haungeweza kuepuka. Jomoko ninego gi pelni. Wengine walikuwa wanauliwa kwa visu. Jomoko ninego gi kite. Wengine wanauliwa kwenye mawe. Jomoko bende ne yudo adhabu mopogore opogore. Wengine walikuwa wanapewa adhabu tofauti. Ne ndalo machon ka Yesu pok nobiro. Wakati wa awali kabla Yesu kuja. Ngerono ne miyo ng'ato ka ng'ato yudo gimoro kaluwore gi kaka otime. Hilo methali ilikuwa inafanya mtu anapata adhabu kulingana vile alifanya dhambi. To kata kamano, hata hivyo, awuoro ni mano nokokonyo dhano. Nashangaa hiyo haikusaidia binadamu. Nikech ji ne pod timo richo. Kwa sababu watu waliendelea mbele kutenda maovu. Ndalo ma wantiere gi, wakati huu ambao tupo, ji pod timo marach. Bado watu wanatenda maovu. Nitiere jomoko, kuna wengine ma serikal nyalo mako makere jela, ambapo wanaweza fungwa korokoroni nikech gitimo ne jowetegi marach. Kwa sababu wametendea wenzao maovu. To kata kamano ka giduogo ka giaye jela kamano, hata hivyo ukitoka kule korokoroni,
koroni. to ng'ato pod nyalo endelea tuke kumarach manotimo. Bado mtu ataendelea mbele na maovu ambapo alikuwa anayatenda. Mano nyuso nang'o? Hiyo inamaanisha nini? Nitiere gimoro mawendo makotimore kuom ng'ato. Kuna jambo kigeni ambapo kikitendeka kwa mtu. To kare nyalo loko ng'ato chuth. Inaweza badilisha mtu kama. Iluongo ni chuny mabolore moyie mondo olo kuom kaka Nyasaye dwaro. Inaitwa moyo ambayo imebondeka ambayo inahitaji wokovu. Machopo ge ng'ato e warruok maonge ywago ang'e. Ambapo inafikisha mtu katika wokovu ambapo hakuna kujuta. Kare wachni to ber manade nyathi Nyasaye. Hili jambo ni vyema kiasi gani mwana wa Mungu. Kare chon kata kane en lak to pon nokonya. Hata huko awali hata kama ilikuwa meno kwa meno bado ilikuwa inasaidia. To Nyasaye norango piny kako jarango piny. Lakini Mungu alitazama dunia ni vile alivyochukua anatazama. Noneno karicho medore ameda. Akiona dhambi inaongezeka. Mawacho niya. Andiko linasema. Nochope mondo many ng'at achiel manyalo reso piny. Ilimfikisha atafute mtu mmoja ambapo anaweza kombolea dunia. Iluongo ni wuode Nyasaye achiel mangima. Anaitwa mwana wa kipekee wa Mungu. Iluongo ni Yesu Kristo. Anaitwa Yesu Kristo. Nobiro mondo konyi. Alikuja ili asaidie watu. Kata sani usebiro mondo konywa. Hata leo amekuja ili apate kuturehemu. Kesoma muma mar Ezekiel. Ukisoma kitabu cha Ezekiel. Muma koro wacho niya. Andiko linasema. Ni Israel nogone ngero moro. Wana wa Israeli walipewa hadithi fulani. Ni kwere nochamo olemo manumu. Mababu walipata kula matunda mabichi. Kamano nyikwaye maleke getho. Hata hivyo watoto zao ndio meno zao zinakufa. Ezekiel biro to wacho niya. Hata shetani akija anasema. Ne ngero ne nogocho. Ya kwamba hii methali ilipigwa huko awali. Jehova Nyasaye to biro ka wacho niya. Na Mungu anakuja akisema. Ngero ni ok jakgo eting makawuono. Hii methali haitasemekana katika umri. Gumomiyo kitaka ngero. Sababu gani haitasemekana? Jana ne koro lokruok nitie. Kumaanisha kuna mabadiliko. Muma koro wacho ne ng'ato yiegi e chunye. Andiko linasema mtu anakubali moyoni. To ulogi e boge. Na anakiri kwenye kinywa. To loso singruok gi Nyasaye. Na anaweka ahadi na Mungu wake. Ndio kore rese. Na tena anakombolewa. Gumomiyo kore reso ng'ano. Sababu huyu mtu anakombolewa. Jana ne koro kata kwere notimo gik maricho. Hata kama mababu walitenda maovu. To nyalo yudo reso kokalo kuom wach Nyasaye. Anaweza pata kukombolewa kupitia neno la Mungu. Nyasaye to ber manade. Mungu ni vyema kiasi gani? Unasikia mwana wa Mungu. Kwere to nitie. Mababu wapo. Okata kamano. Hata hivyo. Nitiere gik moko mapod luwoji nyaka sani. Kuna visababu ambavyo wanafuata hadi wale. Ng'ama pok odonjo e warruok. Kuna baba hajaingia kwenye wokovu. Tok nyal mor nikech pok otony. Hawezi furahia kwa sababu hajaepuka. Iwinjo ng'ato kapok otony tok nyal yudo simbo. Wasikia mtu kabla hajaepuka hawezi pata taji. Ng'wech nyalo bedo mabor, ng'wech nyalo bedo mabor. Inaweza kuwa ndefu, inaweza kuwa ndefu kweli. To kapok ichopo ng'wech adieri. Na kabla utamatishe mbio. To kara ok inyal kwano ne jahawi. Huwezi jihesabu mwenye heri. Ndalo masanegi. Wakati wa sasa. Nitiere jomoko. Kuna baadhi za watu. Mapod ni e gumiluongo ni twech. Ambapo wako kwenye kifungo. Gumomiyo nyusanegi ni twech kamano. Sababu inanifai wako kwenye kifungo. Kendo ne ng'ato nyalo yudo ne ngima. Unaweza pata mtu yu hai. Kendo wuotho en ndara. Watembea yuko njiani. To kata kamano. Hata hivyo. Nitiere gumatame. Kuna kizuizi. Wan gi jomoko manendo ok nyal nendo gotieno. Kuna wengine hawezi pata usingizi usiku. Mana kaka koro wachomo otieno terene. Ile tuelekeza usiku saa hii. Nitiere jomoko makodonjo ni mondo nindi. Kuna wengine wakienda malazini. Tandieri mara wach mwalando. Ukweli wa mambo ambayo tunatangaza. Chuny otieno kochopo to nyalo bwogore. Usiku wa manane ikifika anaweza shtuka. An be gumateme okia. Kenye namfanya ajijue. Kare kwere ka ochier lowe to kia. Kumbe wale mababu wameinuka wanamfuata na Yesu na msifu Yesu ambaye anaweza. Inamaanisha. Namo tatu pode nyalo luwe. Yule baba anadhariliwa bado anamfuata. Namo pok Yesu ogotach kumi. Sababu gani? Yesu hajaweka ukikabu kwake. Chunje magalagala manotho machon. Moyo mahovu ambaye alikufa huko awali. Nyalo wakode mbaka gotieno. Wanaweza piga naye ngumzo kwa usiku. Mpenjere gokinyi kochionea. Aujiuliza wa asubuhi kuamka. Kare makato naleka ngombana na bwoga. Ile ndoto ilikuwa nini? Bwana ilikuwa nashtuka. Ngere manogo machon ne kwere no chamo lemo cha. Hadithi ambayo inenda huko awali ya kwamba wazee walikuwa wani ketoko no mama sai. Bali inatusumbua kwa sababu bado hatujapata Mungu. Yewe ndio tega sai. Wasikia mwana wa Mungu. Wanalo yalo kama. Tunaweza hubiri. Tukalanga makuchunje machon porolo yalo. Baadhi za moja ya awali bado wanatufuata. Samara idon kich nikachokwere. Pengine umebaki yatima kwa sababu ya mababu. Samara wa huyo kodi kama. Pengine tunanena hivi. Kuna dala ukibire town mar Migori. Ulitoka kwenu ukija hapa Migori. Ni paro ni ton nitie. Ukidhani utaepuka. Tipoka ili katu kikuboko kutemra mabe. Nishtuka uko hapa lakini vita viendi vizuri. Wele luwi tulu yalowa. Mababu wanakufuata bado wanakufuata. Samara wa huyo kodi kama. Pengine tunanena hivi. Niwi ndio
gik moko ok dhi ni maber. Nasikia mambo hayaendi vyema. Chieng' moro achiel Nyasaye mangima Siku moja Mungu aliye hai nowuoyo gi Musa kakono Musa niya, alinena na Musa akimwelezea, Musa iluonga ni an manitie Musa, mimi naitwa yule ambapo yuko kuom jo-Israel e piny mar Misri, kwa wana wa Israeli kule nikech Misri. aseneno ka ginie twech Nimewaona wako kwenye kifungo. kendo ok gidhi maber nikech ngima ma gidakie Farao chandogi. Tena waendi vyema kwa sababu maisha yenye wako Iwinjo shetani ng'ato nyalo bedo e na twech, nyalo bedo nitie nyathi Nyasaye. mtu anaweza kuwa kwenye kifungo mwana wa Mungu. Ng'ato nyalo bedo ni ngima to kata kamano en e twech. Mtu anaweza kuwa mzima lakini ako kwenye kifungo. Nyasaye owuoyo gi Musa okone niya, Mungu alinena na Musa akimwelezea, an iluonga ni Jehova Yawe, mimi naitwa Jehova Yawe, tiende ni Nyasaye manitie. Mungu ambaye yupo. Aseneno thagruok jo-Israel e piny mar Misri, Nimeona kuteswa kwako wana wa Israeli kule kata mana Misri. sama wayalo injili Hata sasa kamani. tunahubiri injili hivi. Nitiere jomoko manie twech nyathi Kuna wengine Nyasaye, ambao wako kifungo wana wa Mungu. wayalo injili to gik moko pogore ne opoga. Tunahubiri injili lakini vitu zinatawanyika. Nyasaye wuoyo gi Musa kone niya, Mungu ananena na Musa akimwelezea, gikone jo-Israel niya, heri waambie wana wa Israeli, an iluonga ni Jehova Rafa. mimi naitwa Jehova Rafa. Tiende nang'o? Kinamaanisha nini? Nyasaye ma ja-adieri, Mungu wa ukweli. Nyasaye ni kare kochunge ng'ato Mungu akisimama na mtu to nyalo golo kumalit manade mokorore e nyime, anaweza toa yale mazito ambayo yamesimama mbele yake. onyalo golo got manade moni e nyime. Anaweza toa yale milima ambayo yuko mbele Iluonge ni yake. Nyasaye manitie. Anaitwa Mungu ambaye yupo. Gone Jehova Nyasaye erokamano godhiambo. Namshukuru Mungu kwa jioni. Muma wasomo wacho niya, Ndiko ambayo tumesoma inasema, kwere nochamo olemo manumu mababu walipata kula matunda to mabichi, nyithinde malekege tho. lakini wana ndio wanakufa ganzi meno. Samoro wawuoyo kodi kama nyathi Nyasaye, Ngine tunanena nawe hivi mwana to wa Mungu. laki pod tho nyaka kawuono. Meno yako bado inakufa ganzi Pok mwana wa Mungu. ifwenyo ni ngero nolokore. Hujatambua hili hadithi ili Ka Yesu odhi e msalaba nikech richoni, Yesu akipelekwa msalaba juu ya dhambi muma zako. biro nyiso ni ngero no pok olokore kuomi. Hiyo itamaanisha ya kwamba hadithi bado haijabadilika. Samoro wawuoyo kodi kama, Pengine tunanena nawe hivi, to samoro nyombo tami, pengine umeshindwa kuoa. ngero no pok olokore kuomi. Historia haijabadilika kwako. Iwinjo nyithindo kata jonyuol manotho chon, Wasikia watoto ambao wazazi ambao walikufa huko kama awali, ok oyudo kweregi, kama hawakupata mahali pao, yamo noluwi nyaka kawuono. ndio bado inakufa hadi wa leo. Gimaber minyalo nwang'o onge. Mazuri ambao unaweza pokea ipo. Samoro wawuoyo gi nyako moro Pengine tunanena na binti fulani ma ngero no pok orumo ambayo kuome. hiyo tofauti haijaifika kwako. Wawuoyo kode kama, Tunanena nawe hivi, otieno kama kata kamano en kende. yani hivi ako peke yake. Ogo kwan chok gorene, Anapiga hesabu lakini owacho haivi. ni jowadwa kwere pod oluwa. Anasema wapendwa ambao wananifuata, Asetemo manyo chuo koni gi koni, najaribu kwa wanaume kutafuta kuna tok huku, dhina maber. lakini haiendi kwema. Hata mayudo to weya weya, Napenda ananiacha. ngero no pok ogik Tumaini imeisha kuome. kwake. Muma wacho niya, Biblia inasema kwere nochamo olemo mababu manumu, walikula matunda to lek mabichi, nyithinde makoro lakini tho. watoto meno ndakula ganzi. Nang'o? Kwa sababu gani? Igoyo kar lak kar lak, Kwa sababu meno kwa meno, nikech gik moko manotimore chon kwa sababu yale ambayo ilitendeka koro kwa timore wale kuomgi nyaka kawuono. yanatendeka hata sasa hivi. Iwinjo nyathi Nyasaye, Sikia mwana wa Mungu, kata obedo mana ni nyombo tami, hata kama umeshindwa kuoa, wakoni ni Nyasaye wacha nitie. nikwambia Mungu yupo. Iwinjo Nyasaye, Wasikia mwana wa Mungu, iwinjo nyathi wasikia Nyasaye. mwana wa Mungu. Chieng' moro achiel Siku moja Nyasaye wuoyo gi Musa, Mungu alinena na Musa, okono Musa niya, anamwambia Musa, an iluonga ni Adonai, mimi naitwa Adonai. tiende ni okumba kata kuot Inamaanisha manyalo golo marach ambapo mibayo inatoa maovu katika maisha ng'ato. yetu. Jehova Nyasaye Hata mshukuru Mungu erokamano. wetu. Kara Nyasachwa ne to Nyasaye manitie adieri. Kumbe Mungu wetu ni Mungu ambaye Kata yupo. obedo mana nitiere weche moko matek motami Hata ng'ado kama kuna buchgi. mambo mazito ambayo yamekushinda, Iwinjo Nyasaye no to nitie mono mag badi makorachwich. wasikia huyo Mungu ako ile kushika Muma mkono wa wacho ni kiume. nomako bad kuros makorachwich. Andiko linasema alishika mkono wa Gik kiume wa manotame cross. ng'ado bucha nong'ado ne bura. Alimkatia kauli. Kata wawuoyo kodi kama, Hata tukinena hivi, to ngero no pod gore kuomi. ila hadithi bado inasemekana Awuoyo kwako. kodi tiwacho niya, Nasema nawe ukisema, jowadwa pastor de parie. pastor ungekumbuka. An go mosetamore rumo kuoma. Kuna yale ambayo imeshindikana kisha Kodi kwangu. okoda ngero moro. Ambapo imebaki historia Nikech kwangu. dala manadak, Kwa sababu wao dala mlilishi. manadonje, Wao bado niliingia. ni mama ya kwe. Maana nipokonya En mali. ni nyathi aonge Hata go. mtoto sina. Mondo oseketo na bura. Mimi imeniwekea kauli. Gima nyalo timore na maber onge. Inaweza fanyika vyema kuna. Awuotho takia koda Na- piny nyalo chako runa. Natembea na
lakini sijui kama Koda nyalo nitakuja. tieko igani akia. Hata kama nitamaliza mwaka Nikech sijui. mano kikawo masika bedogo. Kwa sababu adui zangu Kuom omiyo wameshika. pok anyuol en mane. Sababu ambayo ilimfanya Winjo sasa nyathi nini? Nyasaye. Unasikia Bwana wa Mungu? Muma wacho kama. Niko ninasema hivi. Kwere nochamo olemo Mababu manyumu. walikula mabichi. Ing'e nade koda wayu moro nokonywa. Unajua nini hadi kushangaza Gero no kabisa? samoro pod igo kuomi chal kawuono. Bado wako zinawe Nang'o leo. Satan oramo kuomi. Shetani amekatilia Gige kwako. manyalo timore maber onge. Mazuri ambayo inatoka Samoro kwako. ngero no pod igo kuomi Nyathi Hiyo jinsi Nyasaye. ambayo inapigikana kwako. Iwinjo kata obedo mana ni mago Hata timore. kama yeye anatendeka. Nyasaye nitie mondo otimni maber. Mungu yupo ili akutendee mema. Ezekiel chieng' moro wacho niya. Ezekiel siku moja alisema. Ni Jehova Nyasaye mwalamoni. Baba Mungu ambaye Iluongo tunaomba. ni Jehova Shalom. Anaitwa Jehova Tiende Shalom. ni Nyasach kwe. Anaitwa Mungu wa amani. Wanyalo kelo kwe kuma kwe onge. Analeta amani pasipo amani. Iluongo ni Jehova Shalom. Anaitwa Jehova Shalom. Kara Nyasaye ni to nyalo kelo kwe. Huyu Mungu anaweza leta Iwinjo amani. kata obedo mana ni nyathi otami. Hata wewe umeshinda Iwinjo redio serial ni injili. umesikia unahubiri Gik ujinga. moko pok otimore maber. Vitu hajaenda vyema. We akoni ni wan gi breaking news. Wacha nikwambie tuko na habari Otieno ya masani Nyasaye nyalo loso Siku tusiochi. leo Mungu ataleta Kwe mambo. weche manade misamori Yale siwinjo. maneno ambayo umesikia. Wasewinjo gik ma Jehova Nyasaye otimo ne Umesikia yale ji. Mungu ametendea Komako watu. lwete jomoko ma seche moko kwamo. Akishikilia mkono wa wale Wawinjore matek wanaokwama. ka koro buru mang'ado buch gik moko Ambapo tamogi. wanakatuna mafuta Iwinjo ngero makushindikana. samoro ngero samoro nyalo go kuomi. Hadithi inaweza semekana kwa Nogo ngere ndalo machon. kuna hadithi ilisemekana kwa wale Kwere nochamo olemo. mababu walikula matunda Omiyo mabichi. nyithinde malekege tho. Wana ndio mmenyonzaji na Nyathi Nyasaye kufa. nyalo yudori otieno sani. Wana wa Mungu na kutenda Jowachne usiku. jowadwa kata winjo redio kamano. Unasema penda hata ninasikia redio. Nitiere ngero moro ma pod timore kuoma. Lakini kuna hadithi ambayo Jehova ninafanya Nyasaye donge nyalo loko nyingi sani. Jehova Mungu anaweza badilisha jina Kionge lako. nyathi dongo nyalo miyi nyathi. Kama una muona si atakupa Iwinjo muona. nyathi Nyasaye. Nasikia mwana wa Mungu. Nitiere ngeche moko ma seche moko pod gore kuomi. Kuna methali zingine zinasemekana Nikech kwako. seche moko wawuoyo kamano. Kwa sababu saa zingine tunanena Samoro hivi. nitiere tuoche moko mosekonore kuomi. Wengine kuna magonjwa ambayo yameingilia Samoro kwako. moko ni onding'i, moko ni e wiri. Wengine zingine ziko kwenye kiuno, Moko zingine seche moko kwenye nitiere kichwa. mang'ielore e Kuna kono. zingine zina rotate kwa kitu ya Ipenjo tumbo ni yako. Jehova Nyasaye ati natimo ni ang'o. Mpaka ujiulize Mungu We nilifanya nini? apego ni kawuono ne ya. Wacha nikwambie leo. Samoro pod en mana ngero magore kuomi. Wengine ni methali ambayo inasemekana Iwinjo kwako. nyathi Nyasaye. Wasikia mwana wa Mungu. Wan gi Jehova Nyasaye. Tuko na Jehova Mungu. Ibrahim nonene. Ibrahimu alimuona. Nokone ni ya. Alimwambia, Jehova iluongo ni Jehova Jire. Jehova wewe waitwa Jehova Tiende Jire. ni Nyasaye ma jachiwo. Namaanisha Mungu ambaye Ene peaji. manyalo miyo ng'ato nyathi kata ng'ato onge Yeye go. hupea mtu mtoto kama Noloko hana. nying Ibrahim. Yeye alibadilisha jina ya Ibrahimu. Oluongo Ibrahim ni Ibrahim. Akamuita Ibrahimu Ibro Ibrahimu. luonge ni oganda maduong'. Utaitwa umati kuu. Nikech aseneno yie ma in Kwa go. sababu nimeona amani ambayo Otieno tunayo. sani wabiro ka. Siku tumekuja hapa. Mondo wakoni ni ngero manogoyo chon. Ili tukwambie methali ambayo ilisemekana Oloke chien wazi. kawuono nikech Yesu. Leo imebadilisha jina ya Osedhi e Yesu Kristo. msalaba nikech richowa. Ameenda msalabani juu ya dhambi Owacho zetu. Ezekiel mon wasomo. Andiko linasema kwenye Ezekiel ambayo Ni tumesoma. Jehova Nyasaye wacho niya. Jehova Mungu anasema, Ngero no nogo chon. hilo methali isemekana Ne wazi. nyikwa Adam. Wana wa Adamu, Kiwacho ni kwere nochamo olemo manumu. mababu walikula matunda To mbichi. nyithinde makoro lekege tho. Wana ndio wanakufa ganzi Ezekiel mbele. biro kawacho niya. Ezekiel anakuja akisema, Ni ngero no nogo mana chon. hilo methali isemekana Baka wazi. Yesu sibiro. Baada ya Yesu kuja, Owacho ni ngero nok nyal chako alisema sani. hiyo methali haitasemekana. Owacho ni ng'ato ka ng'ato nok cham gumotimore ne wuon. Ndiko nasema kila mmoja Ni atarudi ng'ato ka Kenyani. ng'ato ka ng'ato. Kila mmoja Ne yud pok kuom gumotimo. atapata taji kulingana na Kenya anapewa. Iwinjo nyathi Nyasaye. Nasikia mwana wa Mungu. Otieno ne to nyalo bedo otienoni. Siku inaweza kuwa usiku. Nikech kuma timi to in eming'eyo. Kwa sababu Kenya inakufanya wewe Kama uone. wacho ni igo to in eming'eyo. Kwenye kiatu kinafinya Chwe unafahamu. ang'eyo ni adwa ni alam kodi Jehova Wangi Nyasaye. naona tunataka tuombe Mungu. Kane wach tisewinjo. Kama ni neno umepokea. Kane yie tagombo ni mondo ilosi. Kama ni imani najua Muma umepokea. wacho niya. Wacha ni andiko linasema. Daudi wacho niya. Daudi anasema, Pok oneno nyathi Nyasaye. hajaona mwana wa Mungu. Mangima malamo Jehova Nyasaye. Bali uhai mwenye anaomba. Oyie mondo olokre nyim Jehova Ambapo Nyasaye. alikubali abadilishe kumbe. Makwara dhi mbele gi kwecho. Ambapo baada anaenda mbele Makwara kuomba. dhi mbele gi dhier. Anaendelea mbele na Makwara dhi maskini. mbele gi ywak ang'e. Anaendelea mbele kujuta. Donge nyalo yudo odiechieng' ma kawuono. Tunaweza kuwa siku ya Donge leo. nyalo yiero odiechieng' ma kawuono. Tunaweza chagua siku ya leo. Mondo iluwe Yesu ja-Nazareth. Fuate Yesu Mondo Mnazareti. ngero ma samoro osego kuomi. Hadithi ambayo imesemekana juu Olokre yako. otieno ma kawuono. Badilisha siku ya leo. Nikech chieng' moro achiel endike e story. Ambapo wapi siku moja unaakiliwa kwenye Niwinjo historia. injili moro e redio. Ya kwamba ulisikia ndio To ne kwenye loso radio. miluongo yie moro matin. Ukatengeneza usikivu. Yeno nochungo odi nyathi Nyasaye. Ile usikivu ilisimamisha Yeno nyumba nochungo lako. biasati nyathi Nyasaye. Usikivu ilisimamisha Yeno noloko biashara. chuori nyathi Nyasaye. Usikivu
ilibadilisha mumeo. Makolak nyibali nyitindi nyatinya sai. Usikivu ilitengeneza watoto wako. Nitiere teko moro. Kuna nguvu fulani. Moyengo teko makawaida. Ambapo imeshinda nguvu ya kawaida. Makangatu iye nyime. Ambapo mtu akiyakubali. Tongatu nyalo loko ngimane. Mtu akibadilisha maisha yake. Unasikia mwana wa Mungu. Wadwani walam kodi Nyasaye. Nataka tuombe nawe Mungu. Mondo ini bende. Ili wewe pia. Kamora mora mokidhiye maber. Pote ambapo hauendi pia. Katabali maana nitiere ngeche moko mapodo gore chuni nyaka kawuono. Hata kama kuna metali zinanenea juu ya maisha. Ngima ni poke yoda lokro. Maisha yako hujapata mabadiliko. Wewe landi ni kawuono ne ya. Wacha nitangaze leo. Samoro Sayuni sebiro nikech ngimani. Pengine Sayuni amekuja juu ya maisha yako. Nitiere jok moko moseyudo konyruok nikech winjo Sayuni. Kuna wengine wamefaidika kupitia Sayuni. Inyalo bedo achiel kuomgi nikech yie. Unaweza kuwa miongoni mwao kwa sababu kuna imani. Nitiere wadwani walam kodi Nyasaye. Pote pale ulipo tunataka tuombe Mungu. Losane gumiluongo ni yie. Tengeneza usikivu. Muma wacho ni ya nyathi Nyasaye. Ndiko linasema mwana wa Mungu. Ng'ama dhiri Jehova Nyasaye nyakuyini Nyasaye no nitie. Yule baba anaenda mbele ya Mungu lazima akubali Mungu. Mar timo gik moko duto modware nyime. Kwa sababu yeye hakuna nguvu yoyote ya kufanya yale baba anahitaji. Wadwani mondo walame kodi Nyasaye. Nataka tupate kuomba Mungu. Mondo yimbe yude breakthrough moro. Ili wewe pia upate upenyo. Jio setemo neno kakalo kuom gik mabecho mage yudo. Wengi wametoa ushuhuda kupitia mazuri ambao wanapokea. Nyasaye ohero ji duto we alani ni radio kamano. Mungu amependa wote tupate kutangaza ile. Mungu Nyasaye okwede nyime. Hakuna yule Mungu amemkana mbele yako. Roho maana kakeloso yie midhigo sasa inalingana vile umetengeneza usikivu wako na Mungu. Yene manyalo resi nyathiwa. Hilo imani ndio inaweza kukurehemu. Yene manyalo reso nyithindi. Hiyo imani ndio inaweza okoa wana. Yene manyalo reso ngimani. Hiyo imani ndio inaweza saidia maisha yako. Yene manyalo konyo tiji. Hiyo imani ndio inaweza saidia kazi yako. Mora miwinje injili. Popote pale unasikia injili. Adwane kawe nafasi moro matin. Nataka uchukue nafasi kidogo. Kainie pieni nyalo chungo male kone ni ruoth. Ukiwa kwenye malazi unaweza inuka useme Bwana. Asewinji kakiwuoyo. Umesikia jinsi unavyonena. Jehova Nyasaye donge kikale konyo jomoko. Jehova unapopita ukisaidia wengine. Wan bende donge nyalo raonwa odwa ka. Sasa sisi unaweza kutupitia hapo kwetu. Kata wuoyo kodi tidonge nyamuoso idong kaini aina achiel kende. Hata ninaponena na umebaki tu Samoro peke yako. nyuomi kaini gichuori tewe samoro seringo. Pengine ulioleka ukiwa na mumeo ameacha. Tu ine kitanda ngata achiel. Unasikia redio lakini uko peke yako Nyalo ywakne Jehova Nyasaye mok lokre. unaweza mlilia Mungu ambaye abadiliki. Mawacho ni ngero manogo chon samoro nyalo lokore kuomi. Hadithi ninasema ya kwamba hadithi ambayo nimesema awali inaweza badilika. Kamano tino sani. Namshukuru Mungu kwa jioni. We walame kodi Nyasaye. Waje tuombe nawe Mungu. We walame kodi Nyasaye Nyasaye. Waje tuombe nawe Mungu. We walame kodi Nyasaye Ibrahim Isaka ge Jacob. Waje tuombe nawe Mungu wa Ibrahim Isaka na Yakobo. Sego miluongo ni ye kamora mora ma initiere. Tengeneza usikivu popote pale ulipo. Radio kata simu maka. Kama unaposikia redio au simu sika tu. Nitie manyalo chunge ng'ato ka ng'ato kwamo. Mungu wetu yupo ambapo anasimama na mtu kama amekwama. Wuorwa kendo Nyasachwa. Mungu wetu tena baba wetu. Agoni ni ero kamano in ma initie. Nasema ni shukrani kwa sababu wewe. Jehova pare nyathi matin cha Jehova. Kumbuka yule mwana mdogo. Pare miyo cha Nyasaye mangima. Kumbuka yule mama pare jaduong' cha Nyasaye mok lokre. Kumbuka yule baba Mungu. Jehova nyathi ma nyako man kende no Jehova wakete lweti. Kumbuka yule binti ambaye ako peke yake. Nyasaye yie moseloso matin Nyasaye. Mungu Steve baba ametengeneza. Donge nyalo chungo go oko Jehova. Unaweza simamisha tena hiyo. Katobedo mana nini tiere weche moko moselorore chunye. Gawa kuna mama ambaye amenisemekana maisha loso gik moko tok dhi maber. Amejaribu kutengeneza vitu Nyasaye waseneno oni mang'eny. Mungu tumeona nguvu zako. Bende yie matin moloso Nyasachwa. Pia hiyo imani ndogo baba ametengeneza. Pare go manie polo malo. Kumbuke Mungu aliye juu. Eni Yesu Kristo majawa. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Basi wagoiro kamano. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu ne Nyasaye mo wasegwedore nyime. Kwa Mungu ambapo tumebarikiwa mbele zake. Nyasaye no mundu gwedhija winjo. Mungu apate kukubariki msikilizaji. Kino masane Nyasaye nitie. Usiku wa leo Mungu yupo. Wadwani mondo wakau simbe moko matin. Tunataka tupate kupokea marununu zingine. Ponono nini winjo wa ikoreamo. Pengine ulikuwa unatusikia uko hewani. Walame kodi Nyasaye. Tupate kuomba nawe Mungu. Kuro aga namba studio. Sasa unaweza kupiga namba ya studio. Namba watangu ni bange. Nambari zetu tutakupea huko baadaye. Waga namba studio no mundo walame kodi Jehova Nyasaye ka inge wacho mo. Piga tu nambari ya studio kama unalo jambo fulani. Kuro Nyasaye mundo gwidhika mara ma initi. Mungu apate kukubariki popote pale ulipo. Nyasaye majalo watu Nyasaye majang'wono. Mungu wa ushindi, Mungu wa rehema. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Amen.